یہ ویسے یہ شاپ کب بنی ہوگی؟ کتنا سن 49 سے 49 میں؟ اچھا پھر تو کوہاٹ کی سب سے پرانی دکان ہے. پاکستان سے صرف 2 سال ہی 2 سال بعد بنی. اچھا میں تو ہر مریض کو کہتا ہوں کتنی فیس کی، میں کہتا ہوں یار دعا کرو میرے لیے، دعا ہی ہماری بس. فیس ہے. آپ آتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں کہ شکر ہے اس کو آرام آ گیا، یہی ہماری فیس ہے، خوشی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. چائنا میں گیا ہوں، وہاں ہر ایک چیز صاف ستھری شیشے کے برتنوں میں پڑی ہیں. اچھا وہاں پہ حکیم جو ہے وہ بھی ایسے ہیں. سنگاپور گئے ہوں، وہاں بھی ایسے ہے، اچھا مزدار، ان کا صاف ستھرا سسٹم ہے، لیکن ان کی نالج بھی زیادہ ہے صحیح، کیونکہ وہاں گورنمنٹ ان کو فل سپورٹ کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب بہتر ہوں گے. عدنان شہدانی اس وقت موجود ہوں کوہاٹ مین بازار، اور کوہاٹ کی آپ کو لال حویلی دکھاتا ہوں. میرے بیک میں ایک حویلی ٹائپ کی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کبھی پنڈی گئے ہو، پنڈی میں اگر آپ کبھی شیخ رشید صاحب کے گھر گئے ہو تو وہ جناب اسی طریقے سے لال حویلی ہے، لیکن وہ بہت بڑی ہے. اور یہ ہماری کوہاٹ کی چھوٹی سی لال حویلی ہے کہ کبھی ہم ڈاکٹروں کے پاس پہنچے ہوتے ہیں، کبھی ہم ہومیوپیتھک والوں کے پاس. آج ہمارے مہمان پروگرام میں رہنے والے ہیں حکیم حضرات. یار آپ بولتے ہیں کہ عدنان بھائی کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، یار ہمارا کام ہی ہے. کوہاٹ میں حکیم تو بڑے سارے ہیں، 50-60 سے زیادہ حکیم آپ کو کوہاٹ کے اندر ملیں گے، سٹی کے اندر. لیکن جو کوالیفائیڈ حکیم ہے، جن کے پاس طب کی کوئی ڈگری ہے اور جنہوں نے کالی کتاب کے کوئی 2 لکیریں پڑھی ہیں، ان کے پاس ہم جا رہے ہیں. اور تقریباً 3 حکیم ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں کوہاٹ سے. اچھا پہلے جو ہمارے مہمان بننے والے ہیں، بنوری پنساری ہاؤس کوہاٹ مین بازار کے اندر، بہت ہی پرانا طب خانہ. ان کے جو حکیم صاحب ہیں ان سے آپ کو ملاتے ہیں. حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر. زندگی کیسی جا رہی ہے؟ الحمدللہ. اچھا سب سے پہلے تو حکیم صاحب اگر ہماری آڈینس کے ساتھ تعارف کر دیں اپنا. میرا نام ہے سید گلزار حسین شاہ بنوری، ماشاءاللہ. کوہاٹ کا رہنے والا ہوں. میں نے طب کا کورس 4 سالہ کورس اسلام آباد اجمل طبیہ کالج سے کیا ہے. 93 میں فارغ ہوں. تب سے لے کر آج تک پریکٹس کر رہا ہوں. اس سے پہلے پنسار کی شاپ ہے ہماری، وہاں سے میں سن 65 سے بیٹھا ہوں. اچھا. اور اپنے کام کی نگہداشت کر رہے ہیں. اور ابھی حکیم بن گئے تو اپنا کلینک پہ کام کر رہے ہیں، مطلب پہ الحمدللہ. اچھا نظر تو یہ آتا ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کا ایک بوم تھا جی 1990s کے بعد اس عرصے میں سری نگر میں، اب ویسا بوم نہیں رہا. حکمت کا وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے پہلے جو وجہ ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. اچھا. نہ کوئی آتا ہے، نہ جاتا ہے، نہ کوئی فیسلٹیز ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. نہ ہماری فیسیں ہیں. اچھا. نہ ہمارے جو کالجز ہیں وہاں کو کوئی گورنمنٹ کچھ ان کی مدد کرتی ہے یا ہیلپ کرتی ہے، کچھ بھی نہیں. باقی میں نے انڈیا میں دیکھا ان کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے کہ وہ میڈیکل سے زیادہ نہیں ہے. یہ کب جو زیارت پہ انڈیا میں کب گئے تھے؟ میں 4 دفعہ گیا ہوں. 4 دفعہ؟ جی. تو انڈیا میں تو اتنا آسان نہیں ہے، تو کس طریقے سے؟ نہیں، میں اس میں گروپ میں گیا تھا. اچھا. جو صاحبان جو ہے یہ میڈیسن کے اندر ان کا اسٹیرائڈ زیادہ ہوتا ہے اور وہ بالکل کرتے ہیں، گردوں کو ختم کر دیتے ہیں. وہ صحیح ہے، لیکن اسٹیرائڈ ہے کیا بھلا؟ اسٹیرائڈ وہ دوائی ہے جب ڈاکٹر سمجھتے ہیں کہ بندہ تو ویسے بھی ختم ہے، چلو اسٹیرائڈ پہ ڈال دو، کچھ تو زندہ رہے گا، کھائے پیے گا. باقی ہماری 5 چیزیں ہیں جن میں قدرتی اسٹیرائڈ ہے. اچھا. جیسے آپ گندم کی روٹی کھاتے ہیں، آپ کو نیند آتی ہے، اس میں تھوڑا سا ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے. اس طرح ہماری ادرک آپ کی ہے، اس میں قدرتی اسٹیرائڈ ہے. اچھا. ایسے ایک سورنجان چیز ہے، اس میں قدرتی اسٹیرائڈ ہے. میتھی دانہ ہے، قدرتی اسٹیرائڈ ہے. ایسے 5 چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قدرت میں ڈالی ہوئی ہے. ہمارا واسطہ ہوا ہے ڈاکٹروں سے کہ آپ اسٹیرائڈ ڈالتے ہو، تو انہوں نے کہا جی ہماری ان چیزوں میں قدرت نے ڈالا ہے، ہم نے نہیں ڈالا. تو وہ کیمیکل نہیں ہے، وہ قدرت ہے، تو وہ آپ کو نقصان نہیں دیتا. حکیم صاحب تو آپ کا بھی خفا ہوتا ہوگا کہ آپ ایک کوالیفائڈ حکیم ہیں، ٹھیک ہے، اور حکیموں کا ایک بڑا بہترین سا معاشرے کے اندر مقام ہوتا ہے. بالکل ہے، ابھی بھی ہے، لیکن پہلے کچھ زیادہ تھا اور ابھی بالکل کم ہو گیا تھوڑا سا. تو حکیم کا نام بدنام کرنے میں کچھ اپنا حکیموں کا ہاتھ نہیں ہے؟ دیکھیں اگر کوئی حکیم ہو تو کوئی پاگل نہیں ہے کہ کلاڑی پاؤں پہ مارے. حکیموں کا نام ان لوگوں نے بدنام کیے ہوئے جو کوالیفائڈ نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں اور بس پریکٹس بھی کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کا کوئی ازالہ کیا جائے، کوئی گورنمنٹ ایسے کوئی بنائے، کوئی
हकीमों को बैठा के बना दे, हकीम को बड़ा बना दे कि भाई आपको हार्ट में आप वहां जाके चेक करें, तो हकीम को पता है कौन असली है कौन नकली है। बिल्कुल। अब जो लाहौर से आता है, इस्लामाबाद से आता है, वो तो ये देखते चलो जी है, बस ठीक है। अब उसको क्या पता है असली है नकली है। ये छोटे छोटे चेकअप होते हैं, आप उसे भाई आप हकीम है तो ये बताओ कि ये फलानी चीज कैसे है। अगर और कुछ अफादियत नहीं पता, रंग तो पता है ना, लेकिन वो जो पूछने वाले है उसको भी तो पता हो ना। ऐसे जैसे हमारे एनुअल एग्जाम में 4 चीजें आपके लिए रख देते हैं, आपने इसको चखना नहीं है, हाथ नहीं लगाना, बताएं ये क्या चीज है। फटकड़ी है, सुहागा है, संबलफार, उसमें जहर है, तीनों चीजें रख देंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप क्या कहेंगे, चखने के लिए तो नहीं छोड़ते। हमारे उस्ताद ने कहा था कि मैं इंडिया गया हूँ, वहाँ दिल्ली में तिबिया कॉलेज गया हूँ, उन्होंने मेरे लिए 3 बोतलें अरक की रख दी, लेबल हटा दिए और कहे हकीम साहब बताएं इनमें अरक बादियान कौन सा है। मैं बड़ा शशुपाई में पड़ गया कि ये क्या चक्कर है यार। तो उसका रंग थोड़ा दूधिया है, बाकियों का सफेद है। उन्होंने कहा ये है। तो अब एक हकीम को ये नहीं पता कि उस चीज का रंग कैसे है। ऐसा तो आप खुद तो ऐसा नहीं करते कि खुद दूसरों को हिकमत की दवाइयाँ दे रहे हैं जी, और खुद अपने घर में इंग्लिश मेडिसिन या बाकी मेडिसिन इस्तेमाल करते? नहीं, हराम है, ये सख्त गुनाह है। अच्छा, क्योंकि मुझे ये इलाज फिर अपने घर में भी देखे, मैं कोई चीजें बनाता हूँ तो यहाँ बनाता हूँ, दुकान में बनाता हूँ। पहली बात यह है मुझे एक चीज का पता ही नहीं है कि इंग्लिश में क्या चीज है, तो मैं क्या उसका दवाई बनाऊँ। हमारी अपनी चीजें थोड़ी है। इस वक्त हमारे पास पंसार की चीजें कम से कम 5000। और ये वैसे ये शॉप कब बनी होगी, कितना? सन 49 से। 49 में? अच्छा, फिर तो आप क्वार्ट की सबसे पुरानी दुकान है, पाकिस्तान से सिर्फ 2 साल 2 साल बाद बनी। अच्छा। हाँ, और इससे पहले भी यहाँ पे जो था वो हिंदू था, वो भी पंसार था, उसी वजह से ये आगे बढ़ गई है। अच्छा, उस 47 से 49 से पहले जो यहाँ पे था हाँ, वो तो ये सारा हिंदू प्रॉपर्टी थी ना। अच्छा अच्छा। तो वो नीलाम हुई है तो हमने ये ले ली, तो उसमें सारा सामान यही पंसार का पड़ा था। तो वालिद साहब कहते हैं, मैंने कहा चलो बस यही शुरू कर दो। अच्छा, हाँ, यही से शुरू किया? यही से शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, ये हकीम साहब हमारे ऑडियंस को जरा समझा दें कि कौन कौन सी बीमारियों के इलाज हिकमत में बड़ा बेहतरीन होता है? हिकमत में हर एक चीज का इलाज है। हदीस मुबारक है कि दुनिया अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं पैदा की जिसका इलाज ना हो। औरतों के इलाज हैं, बच्चादानी में बास टाइम जिस्ट बन जाती है, और जिस्ट में फिर मुख्तलिफ किस्में हैं। तो पानी वाली जो है उसका इलाज मैंने बहुतों को किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें शफा हुई है। अच्छा। लेडी डॉक्टर ने भेजे थे, वो गरीब थे, उसका इलाज नहीं हो सकता, आप जाए किसी हकीम के पास। 3 महीने की दवाई दी, अल्लाह ताला ने शफा दे दी है। अच्छा। और इस तरह बच्चे ना हो जिनके, उसकी दवाइयाँ हैं। अच्छा। वो भी हो जाते हैं। नरीना औलाद जिसकी ना हो उसकी भी हो जाते हैं। अच्छा। और आम जो बीमारियां, जरियान वगैरह, पेट दर्द, वो अभी जैसे ये लड़का आया था, बिल्कुल, तो वो कहता है मुझे दस्त आते हैं। तो मैंने उससे जब पूछा, क्योंकि हमारा इलाज ज्यादा इलामात पे है, ठीक है, टेस्ट कम है, इलामात ज्यादा है। अच्छा। नब्ज है तो नब्ज वाले हकीम तो शायद कुछ रहे हों, पढ़ी हमने भी है पुराना। अच्छा, पढ़ी है, वो तरीका इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, जब अबूर ना हो तो क्यों दूसरे को थोड़ा। देखिए अक्सर हमें दीवारों पे बल चाकिंग जी वो हकीमों की नजर आ रही होती है कि यार ये मर्दाना कमजोरी, मर्दाना जी। देखिए मर्दाना कमजोरी के भी अवारिज है। हाँ। जैसे एक आदमी है उसको अर्को निसा है, हाँ, तो उसका सारा सिस्टम डाउन है, तो आप उसको मर्दाना दवाई करोड़ों की भी दे, वो नहीं हल होती। अच्छा। क्योंकि वो सारा नर्व सिस्टम पे चलते हैं। जब लोग हैं पैसों की खातिर बस दे देते हैं दवाई, 8000 दो, 5000 दो, अगला मजबूर है ले लेता है। लेकिन जब तक तहकीक न हो कि आपको असल तकलीफ कहाँ से। हाँ। मेरे एक उस्ताद थे कोहाट में, दिल्ली दवा खाने वाले हकीम साहब थे, इंडिया के थे, फौत हो गए। वो मैं कभी कभी फंस जाता था, फिर उसके पास चला जाता था कि हकीम साहब ऐसे मरीज, उसको मैंने यही दवाई दी, अफाका नहीं होता। हाँ। तो वो मुझे कहता, शाह साहब आप जड़ को पकड़ें, मर्ज की जड़ को पकड़ें, टेनियों पे मत। इस तरीके से आजकल ज्यादा जो कॉमन इशू है लोगों का बेऔलादी के हवाले से, ये भी बहुत बड़ा मसला बिल्कुल है। इसके हवाले से इसका इलाज उसमें हम चेक करते हैं पहले स्पर्म। अच्छा। कि अगर इसके 60 हैं, 60% तो वो आराम से बच्चे होते हैं। बाजों के 60 भी होते हैं लेकिन नहीं होते। ठीक है। बाजों का ये है कि उसके स्पर्म कमजोर होते हैं, जल्दी मर जाते हैं जी। और उसके साथ औरत का ये होता है कि अगर उसको मेंसेस रेगुलर आ रहे हैं, या उसमें कोई लेकोरिया का मसला है, या मेंसेस डिस्टर्ब है, तो साथ साथ उसका भी इलाज होता है। मैंने खुद अपने बच्चे को दी है। अच्छा। उसका भी 3 बच्चे हैं। अच्छा। हाँ, माशाअल्लाह। तो दवाई उसके लिए हम अपनी बनाते हैं। ठीक है। हकीम साहब उम्र इतनी नहीं है लेकिन जनाबे वाला बाल चढ़ेगा। हाँ। और मेरे तरह मेरे बहुत सारे जो मेरे देखने वाले हैं ये भी इस मर्ज का शिकार है। इसका इलाज भी आप लोगों के पास हो जाए? देखिए
जो बाल झड़ जाते हैं बहुत सारे, उसका तो इलाज इतना नहीं है हमारे पास। अच्छा। उसके अपने डॉक्टर हैं, हेल्थ वाले, स्किन वाले, वो करते हैं। बिल्कुल। जो थोड़े से कमजोर हो जाए तो उसके लिए हम तेल बना देते हैं, तो उसमें जो खुश्की वगैरह वो हट जाती है। अच्छा। बाल मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, जनाब हकीम साहब का कार्ड है, और अगर आप लोगों को कोई भी डिजीज के हवाले से जानना हो, इलाज करना हो, आप हकीम साहब के पास आ सकते हैं। इनका बाकी दवाखाना इसका भी विजिट कराते हैं। हकीम साहब वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नहीं, कोई बात और नहीं, बड़ी बेहतरीन ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमसे किसी को कोई फायदा मिल जाए। जी 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 जी, मैं तो हर मरीज को कहता हूँ कितनी फीस, मैं कहता हूँ यार दुआ करो मेरे लिए, दुआ ही हमारी फीस बस। है। अच्छा, आप आते हैं खुश हो जाते हैं कि शुक्र है इसको आराम आ गया, जबरदस्त। यही हमारी फीस है, खुशी हो जाती है। माशाल्लाह। बस अल्लाह पाक आप लोगों को मज़ीद आमीन। हिम्मत इस्तिकामत। आमीन। ठीक है, हमारी दुआएं आपके साथ है। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू।